बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फवाद खान आप लोग की खिदमत में एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज की रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ मिठाई का जो रेसिपी होता है ये आप देख सकते हो। ये मिठाई कैसे बनाते हैं आज की रेसिपी में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो मिठाई फ्रेंच स्टाइल मिठाई होते हैं कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम मैदे का आटा बनाएंगे। आप देख सकते हो ये जो मैदा का आटा है और इसमें घी हमने मिलाया हुआ है। और इसके लिए फ्रेंड हमें एक दो और चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चीज़ जो अल्मुनिया होता है, अल्मुनिया ये होता है, अल्मुनिया ये डालेंगे हम थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड, इसमें हम जो है इस जो मैदे का आटा है इसमें शामिल करेंगे ग्लूकोज़। आप देख सकते हो फ्रेंड, ग्लूकोज़ जो है हम शामिल करेंगे। तो इसको जो आटे को बनाएंगे और फिर इससे मिठाई बनाएंगे वो फ्रेंच स्टाइल वाला। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा जो आटा है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो अब इससे हम मिठाई बनाएंगे। और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए।
दोस्तों
دا پکې دغه څه دي ها د سرو کلر والے کلر صفا راځي د شیرې دا کلر ښکلي ده چیني تور راځي سلوګي غوندې ونه کړو رنګ نه ده mira, echar ahora. रंग बदली है कि सही लगा सही कलर हर तरफ आओ क्या Ladu. جرنا شو لا يكري مهر ده حرام اشتري والد صورة طازين ضد تعرف رواد والله ما لا استري برابر لادو لادو أول بس كذا ورا په اخیره کې پنچر شوی دا ولې اول شابه گیس نسکار را دیره کلا واره شو ختم کلا یختی وره سوله نو څه کوي وله Festivalii. دا کوم څه دی دا J3 دی J3 ها پور دي سپورټ دی او دې اوس هغه چا خبر بلاک کړی دی بلاک شوی دی پسې او صرف دی ویډیو کان د لپاره استعمال وسو نه بلاک کیږي زولډر بس بلاک شوی زوړ زما سره و د مخ کینه دا به په 100 روپۍ دی کیږي دا کو 5-6000 روپۍ باندې بلاک دا نه پکې او نه چې والے په دې پسې کیږي
نه نه هغه خو تا ته وویل چې په کم بلاک کېږي که نه ټیکس نه ده شوی ټیکس یې نه دغه شوی هغه بندېږي خپل لمبر هغه چې موبایل نه ویلي تپوس به دې کې هغه دلته وایي درته چې کم بلاک کېږي هغه ارزان وي نیم په نیمه نو ډېر هغه ارزان وي سویټر هم یې کم یو غواړم J7 والا که تماما J7 7 پرایم ها پرو دغه مې اغوستی ونه پرو هم ښایي او پرایم هم ښایي फ्रेंड आप लोगों ने देखा कि मिठाई हम लोगों ने कैसे बनाई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फ्रेंड मज़ीद इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल किचन में फवाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी एक नई स्ट्रीट फूड के साथ। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वस्सलाम।